ମାଠିଆରେ 100 ମାଠିଆ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦିତମୟ ହେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବାବୁରେ ସବୁ କୁମ୍ଭକୁ ଅନେଇଲେ ସବୁ କୁମ୍ଭରେ ପରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ ରେ। ସବୁ କୁମ୍ଭକୁ ବାଡେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପରମାତ୍ମା ଏକ ଘଟ ଅନେକ। କେମିତି ଏକୈବ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିନିಯೋଗ କାଳେ ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁ କଇତ ଭାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରମାଲ ମୋକନ ସౌরে ভোগে ভবানী পুরুষে সুবিষ্ণু কোপে চকালী সমরে দুর্গা হরে মুরারে মধু কইত ভারে গোবিন্দ গোপাল মোকন সৌরে। द्रौपदी के लक्ष्य कर लिखाई अच्छा नारायण द्रौपदी से दिन डाक देला दुस्सा जिते वस्त्र उन्मोचित बाबुरे से द्रौपदी डाक देला हे अयोध्यापति मते रक्षा कर। मोर पूज्य गुरुजी ओडिशार गायक सम्राट वैष्णव चरण प्रधान आज्ञा समस्ते कहते वैष्णव प्रधान लिखिं राम गीत गोविंद भूल आपको जो गायक माने कहते नाली छक्की वैष्णव चरण प्रधान लिखिना। गुरुजी मोर चित्रपड़ारे स्नान करुले हारीगले पुरी दोल बेदी कहले आउ पाला गायबिनी देखंतु केते स्वतंत्रता भक्ति थिला मंतर भीतर। माँ सारला निजे आविर्भूता ही कहले वैष्णव रे पाला गा ना गायबी नाही। बाली रे गड़ी जाई पुनरपि जेतले स्नान पाई जानती तर्पण करू करू हाथ रे तालपत्र पति उठिला जार नाम लिखाई राम गीत गोविंद कहले वैष्णव रे ये गीत गोविंद पाइला परे जीवन रे तू हारिबु नाही रे। हे हे राम गीत गोविंद से दिन ठारू मौसा मोर पाठ करी गायक सम्राट कटक जिलार होइथिले तांकरी लेखनी मुनुरु नहेले मध्य तांकरी हस्तगत होइथिबा राम गीत गोविंद गोटे पद बाबुरे प्रमाण करे। द्रौपदी डाक दउची प्रभु सबु जुगरे तू अवतीर्ण होई सबु जुगरे समस्त को रक्षा करी मते कोन रक्षा करिवुनी गोटे पद से जुगे जुगे अवतार से अबनी भार निवार तुम्भवाना हरि बारण तारण तुम्भवाना हरि बारण तारण तुम्भवाना से जुगे जुगे अवतार हरि भार निवार जुगे जुगे अवतार हरि भार निवार बारण तारण तुम्भवाना हरि बारण तारण तुम्भवाना ब्रह्मा शिव अनंत आदिवास वन जानते ब्रह्मा शिव अनंत आदिवास राम हे नो जानते ब्रह्मा शिव अनंत आदिवास वन जानते ब्रह्मा शिव अनंत आदिवास हे विश्व चिंतामणि हे जगत करता हे परम पिता मुनि मान पुराण रे कौनते है ठाकुर नो जानते ब्रह्मा शिव अनंत आदिवास नो जानते ब्रह्मा शिव अनंत आदिवास नारद बजाऊ छंते वीणा हरि नारद बजाऊ छंते वीणा से जुगे जुगे अवतार द्रौपदी चिंता करुचे हे विश्व
कल्याणमय पुरुष हे परम आराध्य हे ठाकुरे आज कौन मते वस्त्र देवेनी मते लज्जारू निवारण करिवेनी हे प्रभु बाबू रे कला कुरुपति सभा तले हे प्रभु ये द्रौपदी आतंग काले कुरुपति सभा तले द्रौपदी आतंग काले अभी कुरुपति सभा तले द्रौपदी आतंग काले हम कोटि वस्त्र कोटि वस्त्र बाबू रे अरे लज्जारू करिलो भारी बाबूरे विश्व चिंतामणि को कान पड़ा द्रौपदी मन भीतर बाढ़ुची प्रश्न हे कल्याणमय पुरुष आपण को कौन डाक शुभु नथिला ना डाकिलु वैकुंठपति मते रक्षा कर वैकुंठपुर हस्तिना कटक ये दूरता केते मु आसु आसु दुसाऊ वस्त्र रखी थांता तो बाबूरे द्रौपदी कहला एड़े हटिया तू एड़े हटिया द्वादश शताब्दी रे जन्म ग्रहण करथिले केन्दुबिली शासन बाबूरे प्राचीन नदी कूल रे विश्व विख्यात गीत गोविंद से आज्ञा आउ के नुहंती जयदेव गोटे पद लिखिले हरि कालियो विश्व घर गंजन हरि विश्व चिंतामणि की जतबेले डाक देइछंती ठाकुर कहले द्रौपदी मु कोठी थिली बाबूरे ठाकुर कोठी थांती ठाकुर थांती वैकुंठ रे अरे ठाकुर तो भीतर नांती मो भीतर हां मो भीतर अछंती ठाकुर मु एपर्यंत जानि परनी या थाई परनी आत्मा नाम रथ नंग विधि शरीर रथ में बतो सारथि विधि मन पग्रह में बचो इंद्रियाणी हो न हो विषयंत सुगोचरा मन इंद्रिय संयुक्त भोग त्याग मनीषीण से उठी भगवान आया आया पानी पानी देना पानी और बाबूरे पानी बोतल ठाकुर कोठी अछंती आत्मानम रथिनं विधि ये शरीर गोटे रथ रे कागज काटी गुड़ी बनाया गुड़ी उड़े पवन का साथ पवन राजा क्या करेगा डोरी मेरा हाथ 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 ये प्रभु को लेखनी मुंडर नेतृत्व आज्ञा ये शरीर हला गोटे रथ दौड़ी हला ता हाथ रे बाबूरे हला दैव दौड़ी मनीष गाई दैव दौड़ी मनीष गाई जाने के ताना तेरे के जाए जाने के ताना तेरे के जाए हाँ दैव दौड़ी ये रथ रूपक दौड़ी की धारण करिछि दैव धरिछि बाबूरे ताहले ठाकुर कोठी अछि ये शरीर जदि रथ प्रभु कोठी अछि प्रभु कोठी रहिले सारे आगु जाओ अच्छा हां हां और ताहले ठाकुर अछि कोठी स्थानटा कोड जानिया को पड़िबो जानिबा नच्ची दिले बापा खाली उंडालिले कोन हबो कि देखिया पड़ो ठाकुर स्थान कोठी और सारे अरे मंदिर किए मंदिर
ମନ୍ଦିର କିଏ? ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଟା ପଛରେ ତିଆଇଛି ପତାକା ଲାଗିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଠାକୁର ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଭକ୍ତ ସେଇଠି ସବୁ ଇଟା ପଥର ଗୋଡି ଛଡି ସିମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମନ୍ଦିରର ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛି କିଏ? ମଣିଷ ଆଚ୍ଛା ପୂଜା କରୁଛି କିଏ? ମଣିଷ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଛି କିଏ? ମଣିଷ ଭୋଗ ଦଉଛି କିଏ? ମଣିଷ ଭୋଗ ଖାଉଛି କିଏ? ମଣିଷ ଠାକୁର କାଇଁ? ଓହୋ ଆରେ ଠାକୁର କାଇଁ? ଇରେ କଲାନି ଜୀବ ଦେବତା ଜୀବ ନିଜୀବ ଦେବତା ସଜୀବ ତିନି ତାରି ମାରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ, ଆଜ୍ଞା ହେ ମୋର ମହିୟସୀ ମହାମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଏମିତି। ଆପଣ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ରୂପ କଣ ଏମିତି? ଆମର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବଳଦେବ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ରୂପ କଣ ଏମିତି? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବା ମୋର ଭାଇ ଉଠିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠା ହବ ବିଶ୍ୱାସରା ଛଡା ହବ। ବା 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 ଇଏ ଗାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଇଏ ଗାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ବା ବା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଫଟୋ ଛାଡିବେ ଫଟୋରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରୂପ ଆସିବ? ନାଇଁ 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 ଗୋଟିଏ ରୂପ ଅବଶ୍ୟ ଆଖି ପତାର ଗୋଟିଏ ଚୁଟି ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ପଟରେ ଥିବ, ସବୁଆଡେ ସମାନ ରୂପ। ହେଲା ଇଏ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ହେଲା କେମିତି? ଓହୋ ଯଦି ସିଏ ଗୋଟିଏ ତା ରୂପ ଅଲଗା ହେଲା କେମିତି? ଏମିତି କହିଲା ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ କବିଙ୍କ ନାଁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଗାଇ ଯାଉଛି। କହିଲା ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ? ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ? ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ? ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ? ମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ନ ଯାଏ ରେ ମନ ଦେଖା ନ ଯାଏ। ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ? ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ? ତାପରେ ଠାକୁର ଅଛି କୋଉଠି? ଆରେ ହେ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛି? ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ କଲମ କଲେ, ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଲେଖିଲେ। ଆସୁ ଆସୁ ପଦେ କହିଲେ ତୁମେ ଥିବାରୁ ଏ ଶରୀର ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ଯେବେ ଯିବ ବାହାରି ଏ ଦେହ ମୁଦାର, ତୁମେ ଯେବେ ଯିବ ବାହାରି ଏ ଦେହ ମୁଦାର, ଏବେ ଯିବ ବାହାରେ ଦେହ ମୋଦାର। ତୁମେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋହର ମୋহে ତୁମର ତୁମକୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନ ପାରେ ଜାନ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଅନ୍ତର ଜାଣି, ତୁମ ବିନା ଏ ଶରୀର ଭୋଗେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ସ୍ୱାମୀ 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 ତୁମେ ଅନ୍ତର ଜାମି,
ତୁମ ବିନା ଏ ଶରୀର ଅଟେ ଅକାମୀ କାମି କାମି ତୁମେ ଥିବାରୁ ଏ ଶରୀର ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର ତୁମେଟି ଯେବେ ଯିବ ବାହାରି ଏ ଦେହ ମୁର୍ଦାର ତୁମେ ମୋହର ଏକ ଲେଖା ଲେଖା ନୁହଁ କି ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ନୁହଁ ବାବୁରେ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଲେଖିଲେ ବଢିମା ପଣରେ ମୁଁ ସିନା କହିଦେବି ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଲେଖିଲେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାହିଁକି ନେମାଳ ପଦ୍ମବନର ମହନ୍ତ ଓ ବିଖ୍ୟାତ ମାଳିକାକାର ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟଟି ଦେଲେ ଅମର ଲେଖ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କଣ କହିଲେ ହଁ ହଁ କହିଲା ଯଦି ନ ଯିବ ଚାଲି ଯିବ ଯିବ ଚାଲି ଯୋଉ ଦିନ ଏ ଶରୀର ଭିତରୁ ଜୀବ ବାହାରି ଚାଲିଯିବ ସେ ପିଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଟଳି ପଡିବ ସେ ପିଣ୍ଡ ରହିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୃଗ ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ହେଲା ପରେ ମୃଗଟି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲେ ବାସ୍ନାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲେ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ହୁଏ କଣ ସେ ବାସ୍ନାର ଅନୁଭବ କରଣ ନ କରିପାରି ମୃଗଟି ପଡିକିରି ମରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ କସ୍ତୁରୀକି ନେଇ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ସେଇଆ